Zamislite da vam neko kaže sljedeće. Većina ljudi ne umire od masti, umire od nerazumijevanja masti, jer mast nije samo selo, mast je gorivo, hormon, signal, izolacija, rezerva, problem i rješenje. Sve u isto vrijeme. A mi smo od njih napravili neprijatelja, krivca za sve, biološkog zlikovca koji navodno čeka da pojede naše zdravlje čim pojedemo kašiku ulja. I zato danas pričamo o mastima. Ne o onim u tiganju, nego o onim u tijelu. O mastima koje nas drže u životu, ali i o mastima koje nas polako guraju u bolest. O mastima koje treba čuvati i o mastima koje treba izbaciti iz stana kao podstanara koji ne plaća kiriju, jede tuđu hranu i još pravi buku noću. Da odmah udarimo temelje. Bez masti nema života. Tačka. A ako biste magično izbacili sve masti iz tijela, umrli biste prije nego što biste stigli da napišete negativan komentar dole. Mast je sastavni dio svake ćelijske membrane. Bez masti nema normalnog rada mozga, jer mozak je dobrim dijelom mast. Bez masti nema sinteze hormona. Bez masti nema apsorpcije vitamina A, D, E i K. Bez masti nema normalne tjelesne temperature. Bez masti nema ni preživljavanja u prirodi. Ali, kao i sa svim u životu, problem nije postojanje, nego višak, pogrešna vrsta i pogrešno mjesto. U ljudskom tijelu postoje različite vrste masnog tkiva. Najjednostavnije rečeno, imamo potkožnu mast, viscelarnu mast, smeđu mast i malu količinu takozvane bež masti koja se ponaša negdje između ove dvije. Potkožna mast je ona koju vidite i možete uhvatiti prstima. Viscelarna mast je ona koju ne vidite, ali vam uređuje zdravstvenu sudbinu. Smeđa mast je rijetka, metabolički aktivna i više liči na prijatelja nego na neprijatelja. Potkožna mast se nalazi ispod kože. Logično. Ona pravi naslage na stomaku, bokovima i butinama, zadnjici. Znate, bolje da ljulja nego da žulja. Estetski zna da smeta, ali metabolički u umjerenim količinama nije katastrofa. Čak ima i zaštitnu ulogu. Ljudi s nešto više potkožne masti često imaju bolju hormonsku ravnotežu od mršavih ljudi sa puno viscelarne masti. Na primjer. Drugim riječima, mekan stomak nije uvijek loša vijest. Viscelarna mast je druga priča. Ona se nalazi duboko u stomaku, oko jetre, crijeva, pankreasa, bubrega. To je mast koja pravi onaj tvrdi, zategnuti stomak koji ne možeš uvući ni kad zadržiš dah i pomisliš na nju. Viscelarna mast je metabolički aktivna na loš način. Ona luči upalne supstance, remeti osjetljivost na inzulin, utiče na krvni pritisak, masnoće u krvi i direktno povećava rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih i moždanih udara. Ako mast ima karakter, viscelarna mast je ona koja ti se smije u lice dok ti doktori objašnjavaju da nalazi nisu baš idealni. Zašto se viscelarna mast uopšte stvara? Prije svega zbog viška energije koji dolazi u pogrešnom obliku. Rafinisani ugljenohidrati, industrijski šećeri, bijelo brašno, slatkiši, gazirani sokovi, alkohol. Pričali smo o njima, a? Hrana koja brzo diže šećer u krvi, tjera pankreas da luči inzulin i šalje signal tijelu da skladišti energiju. Inzulin je hormon skladištenja. Kad je stalno povišen, tijelo skladišti i pogađate gdje? U viscelarnu mast. Drugi veliki krivac je hronični stres. Stres podiže kortizol. Kortizol govori tijelu da je opasnost tu i da treba čuvati energiju. Bukvalno ga jebe. Evolucijski gledano, to ima smisla, ali u modernom životu, gdje je opasnost mail u ponoć, a ne tigar, kortizol stalno pravi zalihe. I opet viscelarno. Treći faktor je san. Manjak sna remeti hormone gladi i sitosti. Povećava apetit, smanjuje kontrolu nad hranom i direktno doprinosi taloženju masti. I pogodite gdje? U viscelarnu! Ljudi koji malo spavaju imaju više viscelarne masti, čak i kad ne jedu drastično više. A četvrti faktor smo rekli alkohol. Alkohol ne samo da nosi prazne kalorije, nego blokira sagorijevanje masti u jetri. Dok jetra razgrađuje alkohol, masti čekaju i skladište se. Ako redovno pijete, viscelarna mast ima stalni izvor finansiranja. Sada pređemo na ono što ljude najviše zbunjuje. Masti u ishrani. Postoje zasićene, mononezasićene, polinezasićene, a to nema. I postoje takve transmasti. I onda ljudi dignu ruke i kažu,
Ma ništa ne valja. Ne, valja, samo treba znati razliku. Zasićene masti se nalaze u životinjskim proizvodima. Masno meso, puter, punomasni mliječni proizvodi, ali i u nekim biljnim mastima poput kokosovog ulja. One nisu đavo, ali u velikim količinama mogu povećati LDL kolesterol kod osjetljivih ljudi. Ključ je količina i kontekst. Mononezasićene masti, poput onih u maslinovom ulju, avokadu i orašastim plodovima, generalno su povoljne. One smanjuju upalu i poboljšavaju osjetljivost na inzulin. To su masti koje želite u svakodnevnoj ishrani. Polinezasićene masti uključuju omega-3 i omega-6 masne kiseline. Omega-3 masti, koje se nalaze u masnoj ribi, lanenom sjemenu i orasima, imaju snažno antiinflamatorno dejstvo. Omega-6 masti nisu loše same po sebi, ali problem nastaje kad ih ima previše u odnosu na omega-3, što je čest slučaj u modernoj ishrani. Trans masti su posebna priča. One su industrijski proizvod. Nalaze se u margarinu, industrijskim pekarskim proizvodima, grickalicama. One nemaju nikakvu biološku korist. One povećavaju upalu, pogoršavaju masnoće u krvi i direktno povećavaju rizik od srčanih bolesti. Ako postoji mast koju treba izbjegavati, kao što ja trebam izbjegavati, to je ova. Ali sad dolazimo do ključne zabune. Ljudi misle da će izbacivanje masti iz ishrane izgubiti masno tkivo. Neće. Naprotiv, ishrana siromašna mastima, ali bogata rafinisanim ugljikohidratima, često vodi do povećanja viscelarne masti. To je onaj đavo što sam pričao. Jer tijelo stalno luči inzulin i stalno skladišti energiju. Masti u ishrani ne debljaju same po sebi. Višak kalorija deblja. A način na koji kalorije utiču na hormone je ono što pravi razliku. Sada prijeđemo na praktične stvari. Ako želite zdravo masno tkivo i manje viscelarne masti, morate stabilizovati šećer u krvi. To je osnova. Svaki obrok treba da ima proteine. Proteini smanjuju skokove šećera, povećavaju sitost i čuvaju mišićnu masu. Bez proteina nema kontrole apetita. Ugljikohidrate birajte pametno. Povrće neka bude baza. Integralne žitarice umjereno. Voće da, ali ne u neograničenim količinama. I ne cijeli dan. Sokovi i zaslađena pića ne. To su ugljikohidrati bez kočnice. Pa taman bili i oni hladno cijeđeni. Masti u ishrani ne treba se bojati. Maslinovo ulje, orašasti plodovi, sjemenke, masna riba, to su saveznici. Ali i tu važi pravilo umjerenosti. Kašika ulja je zdrava. Pola flaše nije. Kretanje je drugi stup. Ne morate biti sportista, ali morate se kretati redovno. Hodanje je podcijenjeno, ali izuzetno efikasno. Trening snage je posebno važan jer mišići troše energiju čak i kad mirujete. Što više mišića, to veći bazalni metabolizam i manje prostora za mast. Ne mislim na te mišiće. Ove mišiće. San je treći stup. Bez sna hormoni rade protiv vas. 7 do 8 sati sna nije luksuz, nego osnovna fiziološka potreba. Stres je četvrti stup. Ne možete ga eliminisati, ali možete smanjiti njegov uticaj. Fizička aktivnost, boravak u prirodi, manje scrollanja i više realnog života. I sad dolazimo do pitanja koje svi postavljaju. Kako se riješiti masti? Ne postoji lokalno skidanje masti, osim ako ne ideš na liposukciju. Ne možete topiti mast samo sa stomaka. Tijelo skida mast sistemski. I dobra vijest je da se viscelarna mast često topi brže od potkožne. Kad tijelo uđe u kalorijski deficit i kad se popravi hormonski kontekst, viscelarna mast prva odlazi jer tijelu najviše smeta. Ne postoje čajevi, suplementi, magične tablete. Ko vam to obećava ili ne zna ili vas svjesno laže? Da bi kupio džip. Postoji dosljednost. Dosadna, neatraktivna, ali efikasna. I za kraj. Jedna važna stvar koju ljudi često zaborave. Cilj nije da nemate masti. Cilj je da imate pravu mast, na pravom mjestu, u pravoj količini. A dobro, aj okej, može i to. Mast nije vaš neprijatelj. Ona je odgovor tijela na uslove u kojima živite. Ako tijelu date stabilnu ishranu, dobar san, kretanje i manje stresa, mast će se ponašati normalno. Ako mu date haos, mast će preuzeti kontrolu. Baba će reći, jedi da imaš snage.
Deda Đuro će dodati. U moje vrijeme niko nije brojao kalorije. A vi danas znate nešto više. Ne morate mrziti svoje tijelo da biste ga promijenili. Dovoljno je da ga konačno razumijete. I to je cijela istina o mastima.